इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में। इस बार पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनी भव्य अल्पना होंगी मुख्य आकर्षण। रथ यात्रा उत्सव में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसे लेकर सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा महोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इस पावन अवसर पर पूरे इस्कॉन मंदिर परिसर को भव्य और आकर्षण रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इस बार मुख्य आकर्षण होंगी भव्य अल्पना। इस वर्ष सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोक कला अल्पना होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव के दौरान पूरे मंदिर प्रांगण को अल्पना कलाकृति से सुजाजित किया जाता है। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा की तर्ज पर इस बार सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर को भी खूबसूरत अल्पना से सजाया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु इस बार सिलीगुड़ी में ही पूरी धाम जैसी भव्य अल्पना की सुंदरता और दिव्यता का दर्शन कर सकेंगे। उत्सव के रंग में रंगा सिलीगुड़ी। रथ यात्रा के इस महापर्व के आगमन की आहट से ही पूरे सिलीगुड़ी शहर पूरी तरह से भक्ति और उत्सव के माहौल में डूब चुका है। मंदिर अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल और सुचारू दर्शन व्यवस्था के इंतजार किए जा रहे हैं ताकि उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। जय जगन्नाथ। आगामी 16 तारिखे भगवान जगन्नाथ देवेर रथयात्रा सारा विश्वेर साथे साथे इस्कन शिलिगुड़ीतेई महा धूमधाम करे पालित होबे। इतिमध्ये आमादेर प्रस्तुति अंतिम चरणे पौঁছে गेছে। विशेष आल्पना करा হচ্ছে যেটা পুরী ধামে করা হয় এবং রথের যে মেরামতি কাজ সেটাও अंतिम लग्ने পৌঁছে গেছে। আর প্রশাসনিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাও বেশ কয়েকবার মিটিং হয়েছে। আমাদের মাননীয় পুলিশ কমিশনার মহাশয় এবং দার্জিলিং ডিএম সাহেব, এসডিও সাহেব, এডিএম সাহেব, এসজেডিএ সকলেই মিলে প্রশাসন পুরো দমে এই প্রস্তুতি পর্বে ওনারা যা যা করণীয় সব কিছু করছেন। রথযাত্রার এই ইস্কন থেকে 16 তারিখ বেরোবে। যাত্রাপথটা কোথা থেকে কোন পর্যন্ত যাচ্ছে ও মাসির বাড়ি কোথায় হচ্ছে এবছর? ইস্কন শিলিগুড়ি থেকে ঠিক 2টোর সময় রথের চাকা শুরু হবে। ইস্কন রোড ধরে ইস্কন মোড়ে পৌঁছাবেন এবং ইস্কন মোড় থেকে পানি ট্যাঙ্কি এবং আমাদের সেবক মোড়ে পৌঁছাবেন সেবক রোড ধরে। তারপরে হিলকা রোড ধরে চলে আসবেন ওনারা ভেনাস মোড় এবং হসপিটাল মোড়। তারপরে হরেন মুখার্জি রোড হয়ে আশ্রমপাড়া, নজরুল সরণি এবং হায়দারপাড়া মেন রোড হয়ে পুনরায় ইস্কন মন্দিরে অডিটোরিয়ামে মাসির বাড়ি যে বানানো হয়েছে সেখানে ভগবান জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা দেবীর মাসির বাড়ি বানানো হয়েছে। সেখানে ওনারা 16 তারিখ থেকে 23 তারিখ অবধি থাকবেন। 24 তারিখ পুনরায় আবার উল্টো রথ হবে ইস্কন মোড় থেকে আবার ইস্কন মন্দির। তারপরে উনি আবার শ্রীমন্দিরে ফিরে আসবেন। এবছরের আকর্ষণ কি রয়েছে? শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে এবার আমরা বিশেষ আলপনা দিয়েছি যেটা কেবল পুরী ধামে দেখা যায়। এটা পুরী ধামের কিছুটা হলেও আমরা এখানে ছাপ ফেলতে পেরেছি একটা আলপনার মাধ্যমে ছোট ছোট আকারে। পুরী ধামে তো মানে ওদের যে বড় রাস্তাটা বড়ডান্ড বলে সেটা বিশাল আকারের রাস্তা সম্পূর্ণটাই ওনারা করেন। এবারও আমরা অনেকটাই করতে পেরেছি, আগামী দিনে আরও ভালো করে করব। আর এবার বিশেষ আকর্ষণ রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছেন আর ইস্কন শিলিগুড়ি সেই সহযোগিতা পেয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ভার্চুয়ালি ইস্কন শিলিগুড়িকে ডিএম সাহেবের মাধ্যমে চেক প্রদান করেছেন। আর রথযাত্রা যেন আরও সুন্দরভাবে হয় এই রাজ্য সরকার যে এটা পদক্ষেপ করেছেন এতে আমরা ভীষণ খুশি, আনন্দিত। রাজ্যেই প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষে এই অনুদান, আপনিও এই ইস্কনের এই প্রথমবার এই অনুদান, কোনো বছরই হয়নি রাজ্যে এরকম। শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে এবার আমরা বিশেষ আলপনা দিয়েছি যেটা কেবল পুরী ধামে দেখা যায়। এটা পুরী ধামের কিছুটা হলেও আমরা এখানে ছাপ ফেলতে পেরেছি একটা আলপনার মাধ্যমে ছোট ছোট আকারে। পুরী ধামে তো
মানে ওদের যে বড় রাস্তাটা বড়ডান্ডা বলে, সেটা বিশাল আকারের রাস্তা, সম্পূর্ণটাই ওনারা করেন। এবারও আমরা অনেকটাই করতে পেরেছি, আগামী দিনে আরও ভালো করে করব। আর এবার বিশেষ আকর্ষণ, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছেন, আর ইসকন শিলিগুড়ি সেই সহযোগিতা পেয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ভার্চুয়ালি ইসকন শিলিগুড়িকে ডিএম সাহেবের মাধ্যমে চেক প্রদান করেছেন। আর রথযাত্রার জন্য আরও সুন্দর। Moments, redefining luxury gifting, one masterpiece at a time. At Moments, luxury isn't limited to one category, it's a world of timeless gifting. From exquisite silver-plated artifacts and divine god idols to elegant crockery, statement home decor and bespoke wedding invitations that become cherished keepsakes. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी, हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार, ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई, डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Luxentra designed my modular kitchen. and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.